କହିଲା କିଏ କହିଲା ମୁଡ଼ି ଜରି ନେଉଛୁ? କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା? ଆଁ କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା? ମା କହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ତୁଇ କହିଲୁ তোর মা নাই কইব যে কিଏ କହିଲା? কাকা কি বাপা? হ্যাঁ যা তো কাকে দেবো দেখো মা যা। মুড়ি কিଏ କହିଲା তোতে? মুড়ি କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା? হ্যাঁ भारी चालाक तू आठ वेला के देखो तो झाड़े आन बोल को हाड़े न उत्तर तथा भी मारा जाए आने आने मुड़ी आन आंदे आंदे लोका जुड़े आन बुझा सर था आंदे 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 मुड़ी आंदे